हांव सेलू फेर्नांदीस एक्स सरपंच ऑफ वार्का विलेज आणि 5 मेंबर ऑफ वार्ड नंबर 7. ओके, इन डिसेंबर हांवें ऑलमोस्ट 81 palm trees रोयिल्ले ऑन द स्ट्रेच ऑफ पेडा आणि 60 वाजीस रोयिल्ले जालें. तेज फाटल्यान आतां कितू म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले डिसेंबरान रोयिल्ले ते. आज जून 30th. काल एकलो and it was on the road side, not in the fields, road side ब्युटिफिकेशन. आमगेले ट्युरिस्ट येताय गांवां, तें एक बरें कितें कोन्न दवरपू म्हाका सरपंच आसतना हांवें तें केलोलें. सो काल तेणें आपण बाकार म्हूण शेतकार म्हूण तेणें कितें काय म्हळ्यार एक स्ट्रेच आखो सुमार 12 काय कितें हें काळे पाम ट्रीज रोयिल्ले ते. आनी कोण म्हाका फोन मारलो आनी हांव थिंग गेलें, सायटीचेर गेलें हें केलें आनी पावयलें कडेन पंचायती कडेन. जायते थोड्या लोकांक चोयलां आसतलें, हांव लायव्ह गेलोलें. आनी थिंगा सोयल आसलोलो, तो आपण एक्टिविस्ट म्हणटा ते थिंगा आसलोलो. एक्टिविस्ट म्हण जाल्यार तेज्यान सांगूं जाता न्हू तेका. तो तेगलो फ्रेंड राजीव बराशो म्हणटा तो तेगलो फ्रेंड. तेज्यान सगळे पेरंट्स आसलोलीं, बाबा हें कोत तें तूं आसती तें काणाका. तेज्यान सांगूं जातालें हांव सांगूं जायनासलोलें. सो हांवें तेका थिंगा चोयलो, शेतां आसलो तो. सो हांवें कितें सांगिल्लें, सोयल हिंग यो म्हणून सांगिल्लें तेका. हें कित्याक तेका इंग्लिशीन सांगिल्लें, हिंग यो म्हणून, काम यो म्हणून सांगिल्लें तेका. कित्याक तेका फकत उठाय रे गोंयकारान दो तेंचें एकूच उत्तर कोट तेका, एकूच सेंटेन्स कोट तेका आनी कांय कोणा. तेका लागून इंग्लिशीन सांगलो तेका. इंग्लिशी समना कितें म्हणून तो येवना थिंगा. हांवें सांगिल्लें तेका, बाबा हे शिवाय हे सायड यो. तो दुसऱ्या वादां आसलोलो शेतांक. हांवें सांगिल्लें तेका हे सायडी यो, हिंग कितें डिस्ट्रॅक्शन जालें तें मातशें यो म्हूण दाखयत म्हूण तुका. तो येवना. हांव लायव्ह गेल्लें, लोकांक चोयलें. नाजाल्यार मुगे फेसबुकाचेर वचोन हें काडय, चोयय, मुगे पोस्ट आहा तो चोयय. सो तेज फाटल्यान तेणें व्हिडिओ केला, एडिट केले मुगे फोटो, मुगे फ्रेंडागे फोटो, सेसील आप एक्शन घेच म्हणून. हितू आपा आनी पाटी, हितू आप पाटी आनी हें झाड हें केलें तें पाटये कित्या मत घायलें तेणें. आतां पाटयेन कितें केलां, पाटयेन सांगिलां आमगेले 2 आमदार आहाय ते बरें काम कोताय. आनी लोकांक खबर आहा वेळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी कुरूज बाब तो एक बरें काम कोता आनी आमगे वेंजी बाबूय बरें काम कोता. सो पाटयेचें कितें येताय तुमी. पाटयेन केलोलें, तूं कितें कोता मुज्जे यो. हांवें केल्लें ब्युटिफिकेशन लोकां लागून, मुगे घराको गेलो हें. तूं पाटये नांव कित्याक घाता. आम आदमी पाटये नांव कित्याक घाता. पाटी इनवॉल्व आहा हिंगा. तूं मुजे चोड, तूं व्हिडिओ केल्यार आम आदमी पार्टी हूंय, कोण सेसिला हूंय, ते एक्टिविस्ट हूंय, तेजें कितें तूं पर्सनल कित्याक वयत रे लोकांचेर. तूं मुगे फ्रेंडाचेर ओ MLA चेर ओ आनी कोण टॅक कोता आपाच्या, आपान कितें केलें थिंगा. आनी बऱ्यो वस्त केल्या ब्युटिफिकेशन फॉर माय विलेज, फॉर माय विलेजर्स. तूं लोकां बरें एक्सटॉर्शन कोता आनी हिंग हेल्प मागो ते झाडां लागून हेल्प मागलो तुका. हें तूं येल ना थिंगा. तूं फकत बिल्डरांक वचोन थिंग टार्गेट कोता. आं सो तूं मुज आट येयनाका, कळ्ळें तुका. तेच व्हिडिओ काडटो, मुजे जे काय एडिट केले फोटो मुगे फेसबुकाचेर कॉपी करून एडिट केले आनी एक व्हिडिओ काडा आनी सर्क्युलेट कोता. तूं दिसता हांव भित म्हणू, हांव भिवपा बायलू. आं दादल्या हितू पावर आहा म्हाका. आनी तुका हांव भिता. तूं व्हिडिओ घाल नाजाल्यार आनी कितें कर. आय कॅर अ डॅम, कळ्ळें का. तूं पाटयेचें येनाका. पाटी दुसरी आनी हांव दुसरें. हांव पंचायत, हांव सरपंच आसपाक गेलो तें. तेका 6 म्हयन्यांनी तेका केसो काडपाक गरज. रोड सायडी जाय जाणांगे झाड आहाय. गव्हर्मेंट आहा, ते गव्हर्मेंटान कितलीं झाड केलो हाय. आनी लायटी पोल आहाय, लायटी पोलूय काड न्हू.
थिंग पायप आहाय पायपाय काड सगळ्यांक गेली तुगे शेतां हें जालें जाल्यार रोड सायडीन कितें करपा जाता आनी इतलो तेंप तूं हांव जालें लायक 17 वर्स जालीं काजार जालें जाल्यार ते लुगरां थिंग कांयच पाड आसलोली आतां तुका शेत रोवपा जाय शेत रोय तूं तुगे रस्त्या सायडीन शेतां हें कोनाका राजीव बाराशो आनी तूं थिंग झाड रोयलो हें कोता काल लोकां नेन ती पोतून रोयलें थिंगा लोकां नेन रोयलें आमगे पेडा लोकां नेन आनी थोडे दुसरे वारकायेन ती रोयलें तूं पाटेर मत गायना किंगा आम आदमीन पाटेन म्हाका सांगलो ना तूं कित कोत्तो तूं जाणा सोयल फुट्टा दो तूं कोत्तो तूं जाणा पाटेर ना पिडार कोनाका बेस्तेंच ऑडी हें कोता तेजे एडिट कोता आनी कितें कितें फॉल्स एलिगेशन घाता कोणाचेर तुका झाला हांव केअर कोत म्हणून हांव चुट्टे सोरपाक केअर करपीच न्हू चुट्टे सोरपाक केअर कोन्न बीन हांव हें कोन्न हांव बरी काळजीदार बायल एकल्यान केलो थिंगा एकल्यान केलेलें आखेंच सगलें ड्रिपींग सिस्टम आनी पायप हें म्हूज हांदाचे पायप देखून हांवें घायलें आण दिलें थिंगा हांव कॉपरेट केलो म्हणजे हांवूय आहलो तितूंक तेंगे हें करपाक फास्ट फास्ट करपा जाय म्हूण ती झाड मोताय हांवें म्हूज जातीन शिंपलें ती झाडां लोकां खबर आहा हांव शिंपता आसतना चोयल तेणी तूं हिंगाच पाटे पाटी आम आदमी पाटी कोण मुजे व्हिडिओ काडटा तुका कितें दिसोलें हांव केअर कोत म्हणून आम आदमी काम कोताय ते चोय रे कितू कोताय ते आनी दुसरे हेजे पाड पडो पाटी आहाय ते तुमकां सपोर्ट कोताय तुम तेंकां दुसरे पाटी सपोर्ट कोताय कोण बोर काम कोत तेका सपोर्ट कोनाय आतां ब्युटिफिकेशन मरे आमगेलें वारका हें केलें म्हूण नांव दवरपाचें नांव मेळटलें हांव वारका बरें चोता आमगे ट्युरिस्ट आहाय हॉटेलां कितलींच ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार कितें आहा तितून तूं झाड उठायता 6 म्हयन्यान न्हू 6 म्हयन्यान झाड उठायता हांवें रोयलो ती तूं फार्मर आहाय ते एश कोनाय राजीव बाराशो सोयलागे फ्रेंड तो राजीव बाराशो तुका हांव सांगता तूं मेजगोतीपणा का थिंगा झाडां बरी